बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। आज मौजूद है हमारा इंसानी हुकूक। इंसानी हुकूक के हवाले से दुनिया भर में बहुत सी पाबंदियाँ हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे हमसाया मुल्क, हमारे अज़ली दुश्मन भारत में इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। हम बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में जहाँ जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ की जब हम बात करते हैं तो हमारी बात सुनी नहीं जाती। और हम बात क्यों करते हैं? हम इसलिए करें कि वहाँ इंसानियत की तज़लील हो रही है। लेकिन आज का जो वाक़या है, आज की जो बात है, आज की जो खबर है, वो ये है कि इंटरनेशनल जो इंसानी हुकूक की तंजीम है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने अपने तमाम ऑपरेशन भारत में बंद कर दिए हैं। अब देखिए, हम पाकिस्तान तो एक साइड पर रह गया, एक आलमी बैनुल-अक़वामी तंजीम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? सवाल तो यही है, पूछना तो यही चाहिए। इसलिए बंद कर दिए कि भारत सरकार ने, यानी मोदी जी ने, उसके तमाम जो अकाउंट्स थे वो मुंजमद कर दिए। अब जब किसी भी अदारे के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाए तो मामला तो गड़बड़ हो जाते हैं। जहाँ इंसानी हुकूक की पामाली हो रही थी, जहाँ लोगों को ना रोज़गार मिल रहा था, ना सेहत के हुकूक मिल रहे थे, ना दूसरे मामला बेहतर हो रहे थे, जहाँ आबादी का एक तूफ़ान बरपा है, वहाँ आप मुख्तलिफ रियासतों में जबर सितम कर रहे हैं। तो जब बैनुल-अक़वामी तंजीमें वहाँ काम करेंगी तो क्या करेंगी? वो अपनी रिपोर्ट तो पेश करेंगी और अपनी रिपोर्ट में बताएंगी कि मकबूजा कश्मीर में क्या जबर हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है, इंसानियत के साथ क्या हो रहा है, और हुकूक जो है, इंसानी हुकूक, उनको किस अंदाज में पामाल किया जा रहा है। कौन सा जुल्म है जो मकबूजा कश्मीर में नहीं हुआ? लेकिन अब सिर्फ मकबूजा कश्मीर नहीं, अब मुख्तलिफ उसकी रियासतें, आसाम में भी वही हो रहा है, नागालैंड में भी वही हो रहा है, और दूसरे मुख्तलिफ मामला में रियासतों में यही काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि मोदी साहब जो हैं वो अपनी ताकत के नशे में, कि दूसरी दफ़ा जो है वो कामयाब हुए। उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल की जब पाबंदियाँ लगाई, और पहले भी, इससे पहले भी उन पर मुकदमात बनाए गए, उन पर यह इल्ज़ाम है कि बाहर से जो पैसा सरमाया आता है वो शायद भारत सरकार के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम तमाम मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं और हम अपना ऑपरेशन बंद करने के बाद भी सामना करते रहेंगे। हमें माजी में भी अदालतों ने रिलीफ दिया, पहले भी हमारे अकाउंट बंद किए गए थे, हमारे बैंक अकाउंट पर कब्जा किया गया था, तो हमने अदालत के ज़रिए उन्हें खुलवाया था। अब भी हम यही करेंगे। लेकिन जो हालात हैं, जिस अंदाज में वहाँ अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो नीच सतह के, यानी निचली सतह के जो हिंदू हो, उनके साथ भी जुल्म हो रहा है। ये हिंदूइज़्म जो है, एक इंतहा पसंदी जो है उसमें जो आ गई है, उसमें वो किसी को मानने को तैयार नहीं है कि कौन क्या है, कौन मुल्क के लिए काम कर रहा है, कोई ममलकत के लिए ज़रूरी है, इंसान का ज़िंदा रहना के लिए ज़रूरी है, वो बात पे मार रहे हैं। और ख़ास तौर पर मोदी साहब जब से आए हैं, इन्हें पिछला माजी का जो कारनामा था गुजरात में, मुसलमानों को जिस तरह इन्हें जलाया था और हिंदुओं से अपनी हिमायत हासिल की थी, और फिर ये वफाक में आगे पूरी ममलकत के, यानी भारत सरकार के जो है वज़ीर आज़म बन गए, और आप दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद उनके नाज नखरे जो है और बढ़ गए हैं। पहले से ज़्यादा वो जबर कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा वो सख्ती कर रहे हैं, और इसी अंदाज में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इन हालात में हम काम करने को तैयार नहीं। अगर आप इसको देखें तो 2016 में इसी इंसानी हुकूक की तंजीम पर बगावत का मुकदमा बना था। क्यों बना था बगावत का मुकदमा? ये बना था कि ये इनकी एक तकरीब में, जो एक आम तकरीब थी जिसमें आम जनता शामिल हुई थी, उसमें भारत सरकार के खिलाफ नारे लगे थे, लिहाजा उन्होंने इनके खिलाफ बगावत का मुकदमा बना दिया। फिर अगर इसको नोट करें, आप देखें तो इसी तरह जो इसने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट की है, तो वो कह रहा है मकबूजा कश्मीर में जो सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है, या जो सहाफ़ियों को, मीडिया पर्सन को जो गिरफ्तार किया गया है, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इंसानी हुकूक की तंजीम अगर ये रिपोर्ट नहीं देगी तो उसका काम क्या है? आप पहले सोचें, जब वो आई और आपके खित्ते में वो काम कर रही है तो यही चीज़ें बताने के लिए कर रही है। बैनुल-अक़वामी अदारा है, वो दुनिया को चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही है, आपका और सबका, कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आपकी बादशाहत में क्या हो रहा है, आपकी हुकूमत में क्या हो रहा है, आप अपनी राजधानी में बैठ के लोगों के खिलाफ फैसले क्या कर रहे हैं, आप अपनी मनमानियाँ किस अंदाज में कर रहे हैं, आम आदमी की हैसियत क्या है, और ख़ास आदमी कौन लोग हैं,
یہ ساری چیزیں تو وہ رپورٹ میں آئیں گی سامنے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں بھارتی سرکار یعنی مودی جی کو بالکل پسند نہیں، نہ ہی ان کو ہضم ہو رہی ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ کام کیا اور آج مجبوراً جو ہے یہ اب وہ وقت آ گیا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے آپریشن بند کر دیے. انہوں نے کہا ان حالات میں ہم کام نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ مختلف شہروں میں مختلف جگہ ان کے دفاتر پر حملے کر رہے ہیں، ان کے جو ملازمین ہیں ان پر حملے کر رہے ہیں. تو وہ تو انسانی حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں. اگر ان پر ہی ظلم و ستم شروع کر دیا جائے گا تو کیا کام کریں گے؟ اگر آپ غور کریں تو 2018 اور 2019 میں بھی ایمنسٹی کے خلاف جو ہے کارروائیاں حکومت نے کی تھیں اور اس کے بعد اس پہ مزید سختیاں ہوئیں اور آج حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ان کو خود تمام آپریشن بند کرنے پڑے. یہ جو اگر غور کریں تو آپ دنیا بھر میں 2016 میں روس میں بھی ان پر پابندی لگائی گئی تھی. روس کو بھی اعتراض تھا، لیکن روس کا نظام اور ہے. یہاں آپ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور آپ اس انداز میں کام نہیں کرنے دے رہے. جو عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کرنے دے رہے. تو رشیا میں یہ نظام نہیں ہے، اس انداز میں جمہوریت نہیں ہے جس انداز میں آپ کے یہاں جمہوریت ہے اور آپ دعوے دار ہیں سب سے بڑی جمہوریت کے. تو آپ کا تو فرض زیادہ بنتا ہے. لیکن مودی جی جو ہے وہ اپنے گنڈوں کے ساتھ، ہندو انتہا پسندوں کے ساتھ، اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہر ظلم و ستم کرنے کو تیار ہے. وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور وہ باز آنے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو دہلی فسادات کی رپورٹ ہو یا جموں کشمیر کی رپورٹ ہو، جب بھی انہوں نے رپورٹ جاری کی تو الزامات حکومت کی جانب سے اس ادارے پر لگے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. یہ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر پاکستان میں ہے. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی رکن، چاہے وہ سینیٹر ہو، چاہے اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے وہ قومی ادارہ ہو، دنیا کے انسانی حقوق کا کوئی بھی ادارہ ہو، عسکری ادارہ ہو، وہ آئے اور آزاد کشمیر میں حالات دیکھیں، امن و امان کی صورتحال دیکھیں، کشمیریوں کے انٹرویو کریں، آئیں ہماری سرحدوں کی حالت دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے جہاں بار بار جو ہے ہمارا اصلی دشمن بھارت جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے اور شہری آبادی کو نشانہ بناتا ہے. تو کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں؟ اب جب یہ چیز ہماری جانب ہو رہی ہے تو آپ اپنی جانب کیا کچھ کر رہے ہیں اس کی رپورٹ بھی تو ایمنسٹی نہیں دینی ہے. جب ایمنسٹی رپورٹ دیتی ہے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، دہلی فسادات کو بھی نہیں مانتے. آپ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و جبر کر رہے ہیں، جس بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کی بات بھی نہیں مانتے. تو کس نے کہنی؟ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آبادی زیادہ ہے بھارت میں اور بے روزگاری بھی زیادہ ہے، بھوک افلاس بھی ہے، لیکن وہاں مزدوری بہت سستی ہے. لہٰذا دنیا کے مفادات جو ہے بھارت سے وابستہ ہے، چاہے وہ مسلمان ملک ہوں یا یورپی ملک ہوں، ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھارت میں ہے. لہٰذا سب نے آنکھیں بند کی ہیں، کان بند کیے ہیں، ان کو یہ باتیں نظر نہیں آ رہی. لیکن کون بتائے گا؟ میڈیا کا یہ فرض ہے کہ میڈیا ان چیزوں کی نشاندہی کرے. وہ میڈیا بھارت کا اپنا ہو یا لندن کا ہو یا امریکہ کا ہو یا جرمنی کا ہو یا پاکستان کا ہو، اس کا فرض ہے کہ وہ آگاہی دے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. اب آپ کو سچ ہضم نہیں ہو رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے انداز بدلیں، لوگوں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں، لیکن آپ کو کرنے کو تیار نہیں ہیں.